it's me, Gwyneth Stephanie B. Verdadora. And today guys, naaday ko diri sa Kamadri Kakawan, Adlaon, Cebu City. Karon kay padung ko sa Amua, and then wait lang, pakita na akong view ha. View guys. So padung ta dito guys. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So dara. Na di ko sa amo karon, and then maagi ko diri.